Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, students? Are you okay? I hope so. Are you happy? I hope so. In today's lesson, we'll study about the functions of should. Should is a modal verb, most commonly used to make recommendations or give advice. Should itu adalah kata kerja modal, kata kerja bantu, yang umumnya digunakan untuk membuat rekomendasi atau memberi nasihat. It can also be used to express obligation as well as expectation. Should dapat juga digunakan untuk mengungkapkan kewajiban serta harapan. Oke, let's see the examples. Mari kita lihat contoh-contohnya. Should as recommendation, sebagai rekomendasi. For example, when you go to Makassar, you should visit Losari Beach and Port Rotterdam. Ketika kamu pergi ke Makassar, kamu seharusnya mengunjungi Pantai Losari dan Port Rotterdam, Menteng Rotterdam. Okay, now let's see should as advice, sebagai nasihat. You should focus more on your family and less on work. Seharusnya kamu lebih fokus kepada keluargamu daripada pekerjaanmu. Okay, now let's see should as obligation, sebagai keharusan. For example, I really should be in the school by 7 o'clock a.m. Saya sungguh harus berada di sekolah pada pukul 7 pagi. Now let's see should as expectation, pengharapan. By now, they should already be in Tasikmalaya. Sekarang ini seharusnya mereka sudah berada di Tasikmalaya. Okay, well students, let's see the using of should in present, past, and future. Most modal verbs behave quite irregularly in the past and the future. Kebanyakan kata kerja modal berperilaku sangat tidak teratur jika digunakan pada masa lampau in the past or in the future pada masa yang akan datang. Study the chart below, pelajari bagan di bawah ini to learn how should behaves in different contexts, untuk mempelajari bagaimana should itu berperilaku, berubah-ubah dalam konteks yang berbeda. Now let's see should as recommendation and advisability, sebagai rekomendasi dan kelayakan. For example, in present, people with high cholesterol should eat low fat food. Orang dengan kolesterol tinggi seharusnya makan makanan yang berlemak rendah. Now let's see in the past, dalam bentuk lampau. John should have eaten low fat foods. John seharusnya makan makanan yang rendah lemak. That might have prevented his heart attack. Hal itu dapat mencegahnya dari serangan jantung. You really should start eating better. Kamu seharusnya mulai makan secara teratur. Now let's see the negative forms. Mari kita lihat dalam bentuk negatifnya. Jane shouldn't smoke so much. Jane seharusnya tidak merokok banyak. It's not good for her health. Itu tidak baik bagi kesehatannya. Okay, let's see dalam bentuk past. Jane shouldn't have smoked so much. Jane seharusnya dulu tidak banyak merokok. That's what caused her health problems. Itulah yang menyebabkan masalah kesehatannya. Now let's see in future, dalam bentuk masa depan. Jane shouldn't smoke when she visits Mary next week. Jane seharusnya tidak merokok nanti ketika mengunjungi Mary minggu depan. Mary hates when people smoke in her house. Mary tidak suka orang yang merokok di rumahnya. Dalam hal ini, ought to dapat menggantikan fungsi should apabila digunakan dalam kalimat. Jadi kita juga bisa mengatakan people with high cholesterol ought to eat low fat foods. Orang dengan kolesterol tinggi
seharusnya makan makanan yang berlemak rendah. Now let's see should as obligation. Mari kita lihat penggunaan should sebagai obligation, keharusan. I should be at work before 9 o'clock. Saya harus berada di tempat kerja sebelum jam 9. We should return the video before the video rental store closes. Kita harus mengembalikan video itu sebelum toko video rentalnya tertutup. Should can also express something between recommendation and obligation. Should dapat juga mengungkapkan sesuatu antara recommendation, antara rekomendasi, and obligation, dan keharusan. Be supposed to expresses a similar idea. Jadi kata be supposed to mengungkapkan ide yang sama dengan should and can easily be used in the past or in negative forms, dan dapat lebih mudah dan dapat dengan mudah dipergunakan dalam bentuk past atau dalam bentuk negatif. Dalam hal ini should tidak memiliki bentuk negatif. Oke, well students, kata be supposed to dapat menggantikan kegunaan should sebagai obligation, sebagai keharusan. Oke, well students, now let's see should as expectation, should sebagai pengharapan. Let's see the example. Ayumi should be in Jakarta by now. Oke, sekarang kita lihat bentuk pastnya. Ayumi should arrive in Jakarta last week. Ayumi seharusnya sudah tiba di Jakarta minggu lalu. Let's call her and see what she is up to. Mari kita menelponnya dan melihat apa yang ia kerjakan. Oke, sekarang kita lihat dalam bentuk future, masa depan. Ayumi should be in Jakarta by next week. Ayumi seharusnya sudah tiba di Jakarta minggu depan. Her new job starts on Monday. Pekerjaan barunya akan dimulai pada hari Senin. Oke, sekarang kita lihat bentuk negatifnya. Dalam bentuk present, Ayumi shouldn't be in Jakarta yet. Seharusnya Ayumi belum berada di Jakarta sekarang. Yang bentuk lampaunya, Ayumi shouldn't have arrived in Jakarta until yesterday. Ayumi seharusnya belum tiba di Jakarta hingga kemarin. Sekarang mari kita lihat bentuk future-nya, masa depan. Ayumi shouldn't arrive in Jakarta until next week. Ayumi seharusnya belum tiba di Jakarta hingga minggu depan. Should as expectation, kegunaannya dapat digantikan oleh kata ought to atau be supposed to. Okay students, let's see the basic structure for should. Nah, pertama subject, kemudian should, auxiliary verb, kata bantu should, kemudian main verb, kata kerja dasar. Kata kerja dasar itu berarti tidak pakai to. Note that, catatan, the auxiliary verb should is invariable. Seharusnya kata should itu tidak berubah-ubah. There is only one form should. Hanya ada satu bentuk should, yaitu should. The main verb is usually in the base form. Main verb itu biasanya dalam bentuk dasar. He should go, go. Jadi bukan he should to go, tapi he should go dalam bentuk main verb, tidak pakai to. Look at the basic structure again with positive, negative, and questions sentences. Mari kita melihat lagi the basic structure for should dalam bentuk positif, negatif, dan kalimat pertanyaan. Kalimat positif, he should work. Dia seharusnya bekerja. Kalimat negatif, he should not go. Dia seharusnya tidak bekerja. Kalimat pertanyaan, should we help? Haruskah kita menolong? Jadi kalau dalam bentuk negatif ditambahkan not setelah should. Kalau bentuk pertanyaan, should-nya berada di depan subjek. Okay, well students, note that the main verb is sometimes in the form. Kata kerja utama biasanya dalam bentuk have plus past participle. Have ditambah dengan past participle.
Example, he should have gone. Dia seharusnya telah pergi. Atau dalam bentuk be plus ing. Example, contoh, he should be going. Dia seharusnya pergi. Now let's see should for advice and opinions. Sekarang mari kita lihat should sebagai nasihat atau pendapat. We often use should when offering advice or opinions. Kita sering menggunakan kata should ketika menawarkan advice, nasihat, or opinions, pendapat. Similar to ought to, sama dengan kegunaan ought to. Now let's see the examples. You should see the new One Piece movie. It's great. Kamu seharusnya melihat film One Piece yang baru. Sangat seru. You should try to study harder. Kamu harus mencoba untuk belajar lebih keras. John should get a haircut. John seharusnya bercukur. He shouldn't smoke. Dia seharusnya tidak merokok. And he should stop drinking too. Dan seharusnya dia berhenti minum. What should I do? Apa yang harus saya lakukan? They should attend the English class. Mereka seharusnya menghadiri kelas bahasa Inggris. There should be a law against that. Seharusnya ada hukum yang melarang hal itu. People should worry more about global warming. Orang-orang seharusnya lebih peduli dengan pemanasan global. Okay, students, now let's see should for obligation, duty, and correctness. Mari kita lihat penggunaan should sebagai obligation, keharusan, duty, tugas, and correctness, kebenaran atau koreksi. Another use of should, kegunaan lain dari kata should, also similar to ought to, yang sama kegunaannya dengan kegunaan ought to, is to indicate a kind of obligation, menunjukkan semacam obligation, keharusan, duty, tugas, or correctness atau koreksi atau sanggahan. Often when criticizing another person, digunakan ketika mengkritik orang lain. You should be wearing your seat belt. Kamu harus memakai sabuk pengamanmu, obligation, keharusan. You should be at school now. Kamu seharusnya berada di sekolah sekarang, tugas. You shouldn't have said that to her. Kamu seharusnya tidak mengatakan hal itu kepadanya. Correctness, sanggahan. We should have been more careful. Kita seharusnya lebih berhati-hati. Should you be driving so fast? Haruskah kau berkendaraan begitu cepat? Now let's see should for probability and expectation. Kemungkinan atau pengharapan, expectation. We use should to indicate that we think something is probable. Kita menggunakan should, kata should, untuk menunjukkan bahwa kita memikirkan sesuatu kemungkinan. We expect it to happen. Kita mengharap hal itu terjadi. Now let's see the examples. Are you ready? Apakah kamu siap? The train should be here soon. Kereta api akan segera tiba. $1 is enough. $10 itu cukup. It shouldn't cost more than that. Tidak akan lebih mahal lagi. Let's call Mary. Mari kita menelepon Mary. She should have finished work by now. Dia seharusnya sudah menyelesaikan pekerjaannya sekarang. Okay, students, now let's see should for conditional. Mari kita melihat penggunaan should untuk bentuk pengandaian, conditionals. We sometimes use should instead of would. Kita kadang-kadang menggunakan should selain kata would for the first person singular, untuk orang pertama tunggal, and plural, dan orang pertama jamak. I dan we. I itu adalah orang pertama tunggal, we adalah orang pertama jamak. Of some conditionals, untuk beberapa pengandaian. Now let's see the examples. If I lost my job, I should have no money. Jika saya kehilangan pekerjaan, saya seharusnya tidak punya uang. We should be grateful if you could send us your latest catalog.
Kami akan sangat berterima kasih jika kamu mengirimkan kami katalogmu yang terbaru. Okay students, now let's see should for if I were you, I should. Mari kita lihat kegunaan should dalam frasa if I were you, I should. We often use the conditional structure if I were you, I should. Kita sering menggunakan struktur conditional pengandaian if I were you, I should to give advice, untuk memberikan nasihat. For examples, contohnya, if I were you, I should complain the teacher. Jika saya kamu, saya akan komplain kepada guru. If I were you, I shouldn't worry about it. Jika saya kamu, saya tidak akan mengkhawatirkannya. I shouldn't say anything if I were you. Saya tidak akan berkata apa-apa jika saya adalah kamu. Note that we can omit if I were you. Catatan, kita tidak bisa menghilangkan frasa if I were you and just say dan hanya berkata I should complain to the teacher. Saya seharusnya mengkomplain guru. I shouldn't worry about it. Saya seharusnya tidak mengkhawatirkannya. I shouldn't say anything. Saya seharusnya tidak berkata apa-apa. In these cases, dalam kasus ini, the phrase, frasa I should, really means sungguh bermakna sesuatu yang harus kamu lakukan. Okay, well students, now let's see should for pseudo subjunctive. Subjunctive semu. We often use a special verb form called the subjunctive when talking about events that somebody wants to happen. Kita sering menggunakan kata kerja khusus yang disebut dengan nama subjunctive when ketika talking about events, berbicara mengenai kejadian-kejadian that somebody, yang orang wants to happen, inginkan terjadi. Hopes will happen, berharap terjadi, or imagines happening, atau menghayalkan terjadi. For example, sebagai contoh, the president insists that the prime minister attend the meeting. Presiden bersikeras agar perdana menteri menghadiri pertemuan. However, this is much more common in American English. Jadi kata the president insists that the prime minister attend the meeting itu biasanya digunakan dalam kalimat bahasa Inggris Amerika. British English speakers often convey the same idea using should. Penutur kata bahasa Inggris British biasanya mengungkapkan ide yang sama dengan mempergunakan kata should. For example, the president insists that the prime minister should attend the meeting. Presiden bersikeras agar perdana menteri seharusnya menghadiri pertemuan itu. Okay, well students, now let's see should for why should. Penggunaan should dalam frasa why should, kenapa harus. If we don't understand, jika kita tidak mengerti or agree with something atau setuju dengan sesuatu, we may use why should. Kita menggunakan kata why should like this, seperti ini. Why should it be illegal to commit suicide? It's your life. Kenapa bunuh diri itu dilarang? Itu kan hidupmu. Why should and how should can also indicate anger or irritation. Why should dan how should itu juga bisa mengindikasikan kebencian atau ketersinggungan. For example, contoh, Naya, help me with this. Tolong saya. Olin, why should I? Kenapa harus saya? Contoh lainnya, Naya, where are my keys? Di mana kunciku? Olin, how should I know? Mana saya tahu? Okay, well students, I think that's enough for this lesson. Kira cukup untuk pelajaran hari ini. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.